গার্ডেন রিচের বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনার রেশ এখনো পর্যন্ত কাটেনি। সেখানে এখনো উদ্ধার কাজ জারি রয়েছে। এরই মধ্যে আবারও দুর্ঘটনা, ফের ভেঙে পড়ল একটি বহুতল বাড়ি। এবার রাজধানীর দিল্লিতে ভেঙে পড়ল দোতলা বাড়ি। বাড়ির নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে দুজনের। তাদের মধ্যে হলেন বছর ৩০-এর আরশাদ এবং বছর ২০-র তৌহিদ। পেশায় এরা শ্রমিক। এদের ভেঙে পড়া বাড়ির নিচ থেকে উদ্ধার করে জিটিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। আরেক যুবকের অবস্থাও সংকটজনক। গুরুতর আহত আরও কয়েকজন। মৃতের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির কবির নগরের ওয়েলকাম এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মধ্যরাতে হঠাৎই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে একটি পুরনো বাড়ির একাংশ। বাড়ির নিচে চাপা পড়ে যান বেশ কয়েকজন। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় পুলিশ প্রশাসনে। শুরু হয় উদ্ধার কাজ। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গিয়েছে, দোতলা বাড়িটির নিচের তলে জিন্স তৈরির কারখানা ছিল। শ্রমিকরা ওই কারখানাতেই কাজ করতেন। উপরের তলাটি ফাঁকা ছিল। রাতে কাজ সেরে কারখানাতেই ঘুমোচ্ছিলেন শ্রমিকেরা। আর সেই সময় আচমকাই ভেঙে পড়ে বাড়িটি। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে যান তারা। सर मैं घर पे लेटा हुआ था। अभी रमज़ान चल रहे हैं तो ज़्यादातर शहरी के बाद ही सोना होता है, नमाज पढ़ने के बाद। तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर मतलब मकान गिर गया है, उसमें मलबे में दब गए हैं लोग बाग। तो हमारे जो लोकल एरिया के हम लड़के थे, 14-15 लड़के थे, वो लगे हुए थे। 14 लड़के लगे हुए थे। उसमें पता चला कि मतलब 3 बंदे दबे हुए हैं। 4 बंदे थे टोटल, एक बंदा पहले ही बाहर चला गया था। तो उसमें टोटल 3 बंदे दबे हुए थे। तो जब हमने मतलब एक बंदे को निकाल लिया था जो इंजर्ड था, सिर पे चोट लगी हुई थी, तो फिर उससे पूछा गया, उसने बताया कि 2 बंदे और दबे हुए हैं, एक कोने में, एक साइड में। तो फिर जब उसने बताया तो 2 बंदों को हमने फिर निकाला। हमने निकाल कर फिर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उसमें से 2 बंदों की डेथ हो गई। लेकिन ये तो अल्लाह की तरफ से, देखो जितनी ज़िंदगी लिखी हुई है वो अल्लाह उतनी देगा। लेकिन अगर ये है कि अल्लाह ताला ने एक बंदे की तो जान बचाई हमारी कोशिशों से। बस ये था। तो हमारे बहुत सारे भाई थे यहाँ पे, जो लोकल एरिया के नौजवान लड़के थे हमारे साथ के, तो वो बेचारे सब अंदर थे। ये रात का लगभग 2-2:15 का मामला है, 1:30-2:30 के बीच का। हाँ मतलब पता हाँ नहीं, मतलब डिमोलिशन का वर्क चल रहा था। देखो नॉर्मल चलता था, या किसी के हाथ में नहीं है, तो अल्लाह की तरफ से है। कभी भी गिर सकती है कुछ चीज़ें। ब्रिज गिर जाते हैं, फ्लाईओवर गिर जाते हैं, तो रोल नहीं होता ना। ये लेबर तबके थे, शायद वर्क करते थे बेचारे यहाँ पर। ये तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि बस आइडिया इतना था कि जब बंदों को हमने निकाला, उसमें से निकल गए बंदे। 2 बंदे, जब 3 बंदों को हॉस्पिटल चले गए बेचारे, वहाँ से वो उनकी सीरियस हालत थी। 2 बंदों की डेथ हो गई। एक बंदा थोड़ी कंडीशन थोड़ी ऐसी है उसकी, बाकी वो सही है। দিল্লি পুলিশের উত্তর পূর্ব শাখার ডিসিপি জয় টিরকে জানিয়েছেন, রাত 2:16 নাগাদ কবিরনগরের একটি দ্বিতল বাড়ি ভেঙে পড়ার খবর আসে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় উদ্ধার কাজ। কিভাবে ওই বাড়ি ভেঙে পড়ল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের পর যথাযথ আইনি পদক্ষেপ করা হবে বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই বাড়ির মালিককে চিহ্নিতও করা হয়েছে। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক।